द्वितीय करन्ती 5 पर्वर 17 पद। 5 पर्वर 17 पद द्वितीय करन्ती। एणु जदि केही ख्रीष्टठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि, पुरातन विषय सब लोप पाई अछि, देखो नूतन विषय सब होई अछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो जे ख्रीष्ट ठारे अछि से नूतन होई अछि, पुरातन विषय सब लोप पाई अछि, देखो सब जाक नूतन होई अछि, नुआ होई अछि। आमेन। ये वाक्य जेतले आमे पढुथलो प्रभु को मु धन्यवाद दउथली जे प्रभु आम मध्यरे कार्य निश्चित करिवे करिसंती एवं करूछंती। प्रेज द लॉर्ड। सो मु प्रभु को धन्यवाद दिए सतरे युवा पिला मान को पाई बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ लाइन रो समस्त मां भाई मान को पाई आ गत वर्ष सारा मु देखुथिली, गत वर्ष सारा प्राय मु इन्वॉल्व थिली आ मु देखुथिली समस्त बहुत उद्योगर सहित सब काम रे साहाय्य सहयोग करिसंती। मु देखुथिली सेति भाई बहुत बहुत धन्यवाद पिला मान को। से प्रकार उद्योग रहइबा दरकार। गोटे दिन थिला मु मध्य एकुटिया सब काम करथि, एक छत्र बाहर। यदि किसी प्रोग्राम हो जिनस पत्र मुझे आनी डेकोरेशन मु करी सब करी एकुटिया। ये जड़े दी जन कि साहाଯ୍य कले करुले कालक्रमे जो युवा पिला माने बाहर बर्तमान मत किसी करिया पड़े। ये जो मझे गोटे प्रेयर हॉल होला मु किछि करनी, बाली कोडी आइला, सीमेंट कोडी आइला, मूलिया कोडी आइला, जिनस पत्र के मु किछि कर पिला माने सब बुझी मोर खाली काम आज्ञा केति टंका दरकार दे बार करी दे टंका देवार काम रे मोर मु खाली बसता आ सब जा पिला माने कर 21 दिन रे प्रार्थना रूम हे गला। तेणु पिला माने समस्त जो उठिबे आमंकर बहुत किछि काम हो। प्रेज द लॉर्ड। हम देखुतली पिला माने बहुत भाबरे साहाय्य सहयोग करछंती आ करिवा को पड़ियो। प्रभुଙ୍କର दासी मा एकुटिया तेणु तांको हम सपोर्ट करिया को पड़ियो, साहाय्य करिया को पड़ियो। प्रेज द लॉर्ड। मु तो पुरुष लोक पुओ लोक मु जोड़े कर दी पारी किछ असुविधा नै आ से तो लेडीज ना से कोन करी। तेणु युवा पिला माने उठिवा दरकार। आमेन। आ एठी काहा को कहबा दरकार नै जे तू एटा कर को सेटा कर, हमर काम एटा। से गत थर सब पिला माने करूले जे सिस्टर जो जन्मदिन बेले हठात फोन कला छोट भाई आमर दिन भाई भुवनेश्वर अच्छे बोले भुवनेश्वर कौन कौन ना ना जिनस पत्र किणा किणी कर कौन जिनस ना डेकोरेशन जिनस मो बाप रे भुवनेश्वर जाइना किणी बोले हो जा काम तो करा माने से दिन भी मुझे देखिली क्रिसमस भी देखुली समस्ते बहुत उत्साह सहित भाई माने समस्ते काम इनवॉल्व थिले बड़ा बड़ी ठू आरंभ करी सबुथिरे से देखिकिना बहुत खुशी लगिला। प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंदु आगामी ए वर्ष मध्य आहुरी उत्साह सहित प्रभु को सेवा रे मंडली कार्य रे नियोजित होई कार्य करंदु। समस्त ताली मारी की प्रभु धन्यवाद। आसु प्रभु वाक्य भीतर को जीवा। आज वाक्य रे आमने देखुछु कौन बोली जे जीए ख्रीष्ट रे कौन लिखा है प्रथम लाइन टा जे ख्रीष्टंको ठारे अछि से नूतन सृष्टि होइछि। प्रेज द लॉर्ड। जो माने मन देखिना सुनिबा जो माने ख्रीष्टंको ठारे थांते से माने नूतन सृष्टि नुआ भाबरे गड़ा आइछे। हालेलुया। प्रभु ताको नुआ करिछे। सेति में तळ पदर लेखा अछि जे पुरातन विषय सब लोप पाई अछि ए देखो नूतन होय अछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
जो प्रभु आज आम गोटे नुआ वर्ष देखा देइछन्ति ए नुआ वर्ष रे प्रभु चाहती जो माने ख्रीष्टों ठारे अछन्ति सेमानक भितरे नुआ रहिबा दरकार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर ए सब पुराना मासर ना गुड़े सब पुराना डेट भी सब पुराना किंतु वर्ष नुआ बुझिपाइल ना वर्षटा नुआ वर्ष नुआ जो होची मासर सब जाक नुआ नुआ लगुच बुझिपाइल ना। ठीक सेमिति विश्वासी जदि ख्रीष्टों ठारे सृष्टि हेबो नाही ताले सी भी नुआ हे पारिबो नाही। हालेलुया। ता भितर जो पुराना रोग सब रहिबो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आ जदि पुराना रोग रहिछि ता माने नुआ वर्षर कोनोसी मजा नाही ता तेणु पुरानाटा आगे जीवाकू पड़िबो सेतबेले जाइकि नुआ हो। प्रेज द लॉर्ड। आ पुरानाटा गले किए नबो जे ख्रीष्टों ठारे रहिछि से नुआ सृष्टि हो। ख्रीष्ट ही यीशु ही ताकू नुआ करिवे। समस्त करि पारिबे नाही ना आपण करि पारिबे नाही मो करि पारिबे नाही केही करि पारिबे नाही। आमे जदि केही करि पारिबे नाही जदि बा करिबा पय आमे चेष्टा करले मध्य आमे हेई पारिबो नाही। अनेक जन नुआ वर्ष नुआ नुआ प्रतिज्ञा करନ୍ତି नुआ नुआ प्रतिज्ञा करନ୍ତି कौन प्रतिज्ञा करନ୍ତି ए वर्ष मु एटा करिवि ए वर्ष सेटा करिवि एमते जो प्रतिज्ञा करନ୍ତି। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब अच्छा ना पड़ गलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिबा समते मन देई कि ना सुनिबा किंतु करि पारନ୍ତି गोटे मास करिवे कि फेब्रुआरी मास 10-15 तारीख पर्यंत करिवे तापर करि पारନ୍ତି पुणी ये पुराना को बना रही कहीं हम तो प्रतिज्ञा कलु करी बोली कहीं करि पारनु कहीं करि पारनु ना पुरानाटा बाहरी प्रेज द लॉर्ड। सेटा किए बाहर करिवो तमे प्रतिज्ञा करदेल कौन बोले ना ए मासर मु 15 मिनिट प्रार्थना करदेली अध घंटा प्रार्थना करी ए मासर मु 2 अध्याय पढ़ुली मु अभी 4 अध्याय पढ़ी तमे प्रतिज्ञा करदेल किंतु करि पारुन। जनवरी मासटा गोटे भक्ति थाए प्रतिज्ञार से भक्ति अनुसार प्रार्थना करदेल कि बाइबल पढ़देल कि गिरजा चली गल जनवरी फेब्रुआरी वाला पर फुस बेलुन जे बम पवन गले खुश से पड़ी ठीक से कहीं यही बोलने ना हमें नुआ सृष्टि है पार से सृष्टि किए करिवो जिस ख्रीष्टों को ठारे सृष्टि। प्रेज द लॉर्ड। से केमिति करिवे ना एफिसी रे गोटे देखा पढ़ एफिसी 2:15 पढ़ एफिसी 2:15 पढ़ पुरी विधि विधान अनुयुक्त आज्ञामूलक व्यवस्था को अपना शरीर रे रहित करियछथि जे परि से शांति स्थापन करी उभय को अपना जने नुआ लोक स्वरूप सृष्टि करथि गोटे नुआ लोक स्वरूप सृष्टि करथि। प्रेज द लॉर्ड। से नुआ लोक करिवे आमान को कोन करिवे से समस्त कहला कौन करिवे से नुआ लोक से करिवे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरे कहला हालेलुया। नुआ लोक करिवे तुमे गोटे नुआ लोक हेई जीवो जेतबेले यीशु तुमको सृष्टि करिवे तुमरो सृष्टि रे कोन हबो ना नुआ हबो सेतबेले जाई कि ना हैप्पी न्यू ईयर रे मूल्य अछि। प्रेज द लॉर्ड।
ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କେତେ କ୍ଲବ ମାନଙ୍କରେ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସବୁ ଗୀତ ଗୀତ ଗାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରି ନୂଆ ବର୍ଷ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିକିନା ପୁରା ଛିଞ୍ଚଉଛି। ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କରିନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନତ୍ଵ ଯଦି ନାହିଁ, ନୂଆ ବର୍ଷର ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ନୂଆ ଲୋକ କରନ୍ତି, ନୂଆ ମଣିଷ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଆମେ ନୂଆ ହେଇପାରିବା, ଆଉ କୋଉଠି ହେଇପାରିବା ନା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଦିନ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଲେ। କଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଇଏ ଭେଣ୍ଡିଆଟା କିଏ? ଇଏ ଲୋକଟା ଇଏ ଭେଣ୍ଡିଆଟା କିଏ? ଏଇଟା ସିଏ ନା ଆଉ କିଏ? ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଲୋକଟା କହିଲା, ଯୋଉ ଲୋକ ସେଇଠି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ସେଇ ଲୋକଟା ହିଁ ମୁଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତି ଲୋକ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ସେ ନୂଆ ଲୋକ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି, ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଯଦି, ଆପଣ କଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ନୂଆ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୋରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦଙ୍କୁ କଣ ସାଉଲ ଜାଣି ନାହିଁ? ଦାଉଦଙ୍କୁ କଣ ସାଉଲ ଜାଣିନି? ଦାଉଦକୁ ସାଉଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ଗଲିଆତକୁ ମାରିଲା ବେଳେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ନିଜ ଜୋଇଁକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାଉଲ ପାଖରେ ଦାଉଦ ଛିଡା ହେଇଛି, କହିଲା ଏ ଭେଣ୍ଡିଆଟା କିଏ? ଆରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ପୁଣି କାହିଁ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆସି ଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ନୂଆ ଲୋକ ହେଇଛୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ଲୋକ ହେଇଛୁ କି? 2026 ରେ ଆଜି ପାଦ ନେଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେନ୍। ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର, ନୂଆ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଗାଲାତି 6:15 ଟିକେ ପଢ। କାରଣ ସୁନ୍ନତ କିମ୍ବା ଅସୁନ୍ନତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ସାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁନ୍ନତି କିମ୍ବା ଅସୁନ୍ନତି ଏସବୁରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବଡ଼, ସେ ସାନ, ସେ ଧନୀ, ସେ ଗରିବ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ମୂର୍ଖ, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ସାର? ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ସବୁ ଶୁଣୁଛ ନା? ଏ ଜୋରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଜଟଣୀ ଟିକେ ବେଶୀ ଶୀତ ପଡୁଛି। କଟକରେ ଟିକେ ଶୀତ ଟିକେ ଜଣା ପଡୁନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଜଣା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଟଣୀ କଟକ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କମିଛି ଆମ କଟକରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭୟଙ୍କର ଅଛି। ଜଟଣୀ ଥରଉଛି ଭିତରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାମାନେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ, ତେଣୁକରି ତମକୁ କିଛି ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ନଉ ନା, ହପ୍ତାହକୁ ଥରେ କି ମାସକୁ ଥରେ ଆସୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଭିତରେ ଥରଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଜୋରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। କି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ନା ନୂଆ ଲୋକ କରିବେ ଯେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ନୂଆ ଲୋକ କରିଲା ବେଳେ ସୁନ୍ନତି କିମ୍ବା ଅସୁନ୍ନତି ସହିତ ସେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଭେଦଭାବ ସେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ସେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଧନୀ ଗରିବ ସେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସାର। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁରେ ରହିବୁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କଣ ହବ? କଣ ହବ ନା ପୁରାତନ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇବ ଆଉ ସବୁ ନୂଆ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖାଲି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ନୂଆ ହବାର ଅଛି। సంవత్సరం మారిపోతుంది కానీ బ్రతుకు మారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. yes or no? ବର୍ଷ ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଛି, ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। 23 ରୁ 24, 24 ରୁ 25, 25 ରୁ 26 ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ ତୁ ଯେତେ ମାତିଲେ ମାତେ ମୁଁ ସେଇ ଦର ପଡା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ତାକୁ ବସିକି ଯେତେ ରଗଡ଼ିଲେ ବି କଣ କିଛି ଫାଇଦା ହଉଛି? ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିବା ଦରକାର, ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଯକ୍ଷୟର ନାଁ କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛ? କରଗ୍ରାହୀ, ପାପୀ, ତା ନାଁ ସବୁ ଥିଲା। କରଗ୍ରାହୀ, ପାପୀ ବୋଲି ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଲା ବା ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କତିକି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ତା ଲାଇଫ କଣ ହେଲା? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। କେତେ ଦୂର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା ଯୀଶୁ କହିଲେ ଇଏ ଅବ୍ରାହମର ସନ୍ତାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଟୋଟାଲି ଚେଞ୍ଜ, ପୁରା ବଦଳି ଗଲା। ବଦଳି ଗଲା ଯେ କେମିତି ବଦଳିଲା? ଖାଲି କଥାରେ ମୁଁ ବଦଳି ଗଲି ନା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖେଇଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ବଦଳିଛି କି ନାହିଁ ମୋ କାମ ମତେ ଦେଖେଇବ। ମୋ କାମ ହିଁ ମୋର ସାକ୍ଷୀ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତମେ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମ କାମ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଛିଡା ହେଇକିନା କହିଦେଲା ଲାଗେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ 4 ଗୁଣ ଫେରେଇ ଦେବି। ଯାହା ବଳିଲା ଅଧା ସବୁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲା ସେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଏ ଅବ୍ରାହମର ସନ୍ତାନ। ଆଜି এই ପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ। ପରିତ୍ରାଣ ଯାହା ଘର ଅଛି ସେ ନୂଆ ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯକ୍ଷୟ, ପାପୀ, କରଗ୍ରାହୀ, ଅନ୍ୟାୟୀ, କେତେ କଣ ନାଁ ତାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବ୍ରାହମର ସନ୍ତାନ। ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ନୂଆ ହେବା ଦରକାର। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ହେବା ଦରକାର। କେମିତି ନୂଆ ହବ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯିଏ ରହିବ ସେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଇଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଗଲେ ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇବ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡା ବାହାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେନ୍। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 5:8 ପଦ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଆମେ ମାନେ ପୁରାତନ ଖମିର କି ଅବା ଦୁଷ୍ଟତା ଓ କୁକର୍ମ ଖମିର ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି ସରଳତା ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖମିର ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଯିବା ଦରକାର। ତାକୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଖମିର କହୁଛି। ଖମିର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖଟା, ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ କଣ ବାଇବଲ କହୁଛି ନା ଖମିର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତୁମାନେ ପୁରାତନ ଖମିରର ସହିତ ନୁହଁ, ବା ପୁରାତନ ଖମିରକୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ?
ଦୁଷ୍ଟତା ଖମିର ଦୁଷ୍ଟତା କୁକର୍ମ ରୂପ ଖମିର ଦୁଷ୍ଟତା ଆଉ କୁକର୍ମ ରୂପ ଖମିର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମନ ଦେଇକିନା ଶୁଣୁଥାଅ, ଏଇ ଦିଟା ଆମ ଲାଇଫକୁ ବର୍ବାଦ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଆମର ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। କଣ ସେଟା? ଦୁଷ୍ଟତା, କୁକର୍ମ, ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ, ଦୁଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଦୁଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବିବ୍ଲିକାଲ ଭାବରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ପାପ ରୂପ ସ୍ୱଭାବ, ପାପ ରୂପ ଚିନ୍ତା, ପାପ ରୂପ କଥା, ଏଇଟା କଣ କରେ ନା ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଆମେନ୍। ସବୁ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଜୋରେ ହାତ ଉଠେଇକି ପୁରାତନ ଖମିର ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ରୂପ ସ୍ୱଭାବ, ପାପ ରୂପ କଥା, ପାପ ରୂପ ଚିନ୍ତା, ପାପ ରୂପ ବ୍ୟବହାର ଆମ ଲାଇଫକୁ କଣ କରିବ? ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। କୁକର୍ମ ତା ମାନେ ସୁକର୍ମ ଅଛି। କୁକର୍ମ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁକର୍ମ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁକର୍ମ ନ କରି ବେଶୀ କଣ କରୁ? ସବୁ କୁକର୍ମ କରୁ। କୁକର୍ମ ମାନେ ଯୋଉଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ବା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ସେଇ କାମ କରିବୁ ସେଇଟା ହଉଛି କୁକର୍ମ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ, ଅନେକ ସେଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ବିପରୀତ କରନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି କୁକର୍ମ। ହାଲେଲୁୟା। ସୁକର୍ମର ବହୁତ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସୁକର୍ମ କଥା କହିବିନି ଆଜି, କୁକର୍ମ କଥା ବେଶୀ କହିବିନି। କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଟିକେ ବାଧିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ କହିଦିଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରାଗନ୍ତି ମତେ। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ସମୂହ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେବି? ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭଲରେ କରିବେ, ତାପରେ ପୁରୁଣା ହଉଥିଲେ ତାପରେ ମାଝି ଭଲକି। କୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା, କୁକର୍ମ ରୂପ ଖମିର, ଦୁଷ୍ଟତା ରୂପ ଖମିର ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ନ କରି, ନୂଆ ବର୍ଷର ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି, କୋଉ ରୂପ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା? ସତ୍ୟତା ସରଳତା ରୂପ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ପର୍ବ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ସରଳତା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍। କାହା ପାଖରେ ଅଛି ସରଳତା? ହାଲେଲୁୟା। ସତ୍ୟ। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟା କହିଲେ ମୁଁ ମାନେ କଣ ସେଇଟା, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ମିଛ ଢିଙ୍କି ଯୋଉଟା ସବୁ କରୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ କରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସତ୍ୟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏ ମନଟା ଥିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ, ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ଅଭିଷେକ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସରଳତା ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ କରେ। ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖା ହଉଛି, ସରଳ ଲୋକର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସରଳର ମନୋବାଞ୍ଛା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ସେ ଦୃଢ କରନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ପଦ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ସରଳତାର ସହିତ, ସତ୍ୟତାର ସହିତ ଆମକୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ନାଚୁଛୁ, ଗୀତୁଛୁ, କୁଦୁଛୁ, ଡେଉଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, ଭଲ କଥା। ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଭଲ କଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କରୁଛୁ, ନୂଆ ବର୍ଷ କରୁଛୁ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ କରୁଛୁ, ଇଷ୍ଟର କରୁଛୁ, ଭଲ କଥା। ମୁଁ ତ ମନା କରିବି ନା, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି।
मत जड़े कहला क्रिसमस जीशु जन्म होती बाइबल कौटी लिखाई केबे जन्म होती डिसेम्बर 25 माने पुराना विषय गुड़ा कहीं पचार ये क्वेश्चन केते जन करी करी मरीगले आगुरी से क्वेश्चन कहीं कर तुम केमती कर क्रिसमस कर गुड फ्राइडे कौटी लिखाई बाइबल कर बोली बिगड़ी मोर मुंड से पित्त चढ़ी गले मुझे अच्छा ठीक अच्छे जे अच्छा तू करूनु ना 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 मु करूनु स्वर्ग जीवु मुझे पचे स्वर्ग जीवु कहला हाँ जीवे যদি ন করিকি যদি তু স্বর্গ যাওছু যা ততে মু মনা করনি ততে অটকেইবিনি যা মু गुड फ्राइडे करबी ईस्टर करबी क्रिसमस करबी नया वर्ष सब पर्व पालन करबी मु स्वर्ग जीवी मत अटकेइबु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तमे सब कर न करके जा मो मना करनी मु को कहू तू जा ना बोली ना तू जीवन बोली तू जा ना ऐसा तू जा मु सब पालन करबी मु जीवी हालेलुया अटकेइबु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो अटके और दम नहीं काहे एते चिंता बोल हैं लोक माने विभिन्न कथा कहि पारन किंतु मोर सरल कथा होची आमे जे कोनोसी पर्व पालन करू बा जहां भी आमे प्रभुंकर गौरव पाई करू ता सरलता आउ सत्य प्रेज द लॉर्ड सत्य रूप सत्य एवं सरलता रूप खमीर शून्य पर्व आमे पालन करू प्रेज द लॉर्ड नुआ वर्ष आमे पालन करू हमर नुआ वर्ष जीवन रे सत्यता रहू सत्य के हैं यीशु हालेलुया तो यीशु थाई बिना पर्व पालन करबा होई सब हालेलुया बिना यीशु रे पर्व रे किछि मूल्य नाही पाप राग क्रोध ईर्ष्या द्वेष कपटता भीतर रखिकी हैप्पी न्यू ईयर एड़ा मधुआ भी करियो ओडे मधुआ भी हैप्पी न्यू ईयर कहियो सेतले के मूल्य नाही किंतु क्रिश्चियन विश्वासी सत्य आउ सरल जहाँ पाखे अच्छी सेमानकर पर्व सेटा होची प्रकृत खमीर शून्य पर्व हालेलुया से पर्व पालन करिबा पाए से प्रकार आनंद करिबा पाए हमको नूतन सृष्टि हेबाक प्रेज द लॉर्ड नुआ सृष्टि हेबाक पड़िबो पुरातन विषय लोप पाई अछि हे देखो नूतन होई अछि आमेन हमको लोक देखिले कहबा दरकार ये नुआ हेछि प्रेज द लॉर्ड हमको लोक देखिले कहबा दरकार ये नुआ हेला हालेलुया हालेलुया जोर कहबा हालेलुया हमको नुआ हेबाक पड़िबो नुआ हेबा पई हेले नुआ लोक हेबाक पड़िबो नुआ लोक हेबाक हेले हमको खमीर शून्य हेबाक पड़िबो सेतो बेले जे आमे नुआ लोक ए जगत रे साक्ष्य हे पारि ओके आ गुटे पद पढिबा इजिकल 36 36 रो 26 पद छत्तीस रो 26 आउरी आपे तुम मानकर एक नूतन हृदय देबा आउरी आपे तुम मानकर एक नूतन हृदय देबा ओ आपे तुम मानकर अंतर एक नूतन आत्मा स्थापन करिबा आउ आपे तुम मानकर मांस मध्यरु प्रस्तरमय हृदय काढी नेबा ओ आपे तुम मानकर मांसमय हृदय देबा प्रेज द लॉर्ड एटी दुईटी विषय लेखा है प्रथम विषय होची कौन देबा नूतन हृदय देबा प्रेज द लॉर्ड नोआ सृष्टि करिवे नोआ लोक करिवे हैं नोआ खमीर शून्य
ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୋଲୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीह की ଟିକେ ଜୋରେ କହୁନା ବୋଲୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीह की। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ ଦେଇକିନା ଶୁଣ। କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ? ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା। ଏ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଏ ହୃଦୟ ଦେବା ଆଗରୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟକୁ କାଢି ଦେବା। ଆଉ କଣ କରିବା ନା ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ନରମ ହୃଦୟ। ଏ ହୃଦୟ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ। ସେଇ ଜିର୍ମିୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି এই হৃদয় হচ্ছে ସବୁଠାରୁ কপটময়। কপটতার ভর্তি থিব এই হৃদয়। এই কপট হৃদয় প্রভু চাহান্তি নাহি। প্রেজ দ লর্ড। প্রভু কোন চাহান্তি? সে কইলে তুমি মো পাখକୁ আস, ମୋ ପାଖରେ তুমি ଅନୁତାପ କର, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ତୁମର ସେ କପଟମୟ ହାର୍ଟ ଯୋଉ କଣ ସେଟା କହନ୍ତି କଠିନ ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇ ଆଉ ତୁମକୁ କଣ ଦେବି? କଣ ଦେବି? ମାଂସମୟ ହୃଦୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই নূতন সৃষ্টিরে প্রভু নূয়া হৃদয় দেবে। প্রেজ দ লর্ড। কি হৃদয়? নূয়া হৃদয়। ବୋଧେ ହିତୋପଦେଶରେ ନା କଣ 23:26 ନା 26:23 ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଆମର ପୁତ୍ର ଦେଖିବ ଏଠି, ହେ ଆମର ପୁତ୍ର ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି 23 ପର୍ବରେ ବୋଧେ 23ର ହଁ ପଢି ପଢି। हे मोहर पुत्र तुम हृदय मते दियो। हां पुणी तुम चक्षु तो पथरे तुष्ट हो। बस प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कौन चाहुଛନ୍ତି? हृदय मते दियो। हेलो प्रभु कौन चाहुଛନ୍ତି? तुम हृदय चाहुଛନ୍ତି। हालेलुया। काई हृदय चाहिले? जोर भाई तो सेवन कहला देखिए जोर भाई है ना सब जानना है ना, कभी जानी ना मु कहले से जानी ना। जोर भाई तो कहले देखिए हृदय काई मांगे छोटो भाई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें शपथ पाठ करू ना बाहागर रे। हां बढ़िया कथा कहले। हां मन रखिछि। मोर हृदय तुमर हेउ, तुमर हृदय मोर हेउ, हमर हृदय उभयर हृदय ईश्वरकर हेउ। शपथ करूछ ना। अच्छा से जो शपथ परे स्वामी स्त्री भितरे आउ किछि फाट रहिबो? हेलो स्त्री रो जहा संपत्ति स्वामी रो अधिकार, स्वामी रो जहा संपत्ति स्त्री रो अधिकार। प्रेज द लॉर्ड। जे पर्यंत स्वामी स्त्री हृदय दिया निया हेई नाही से पर्यंत स्वामी तार लुचेई की रखिबो, स्त्री तार लुचेई की रखिबो। यदि स्वामी नहीं गला स्त्री फक फण होनो, आ यदि स्त्री नहीं गला ताले ये उग्र रूप देखै। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये तार पुरुषत्व देखाइबो, से तार नाग फण उठेइबो। वाह घरे ही महाभारत। आमेन। काहेकि ना हृदय दिया निया हेइनी। यदि हृदय देई निया हेइ गला ता माने से परिवार रे आउ किछि अलगा नाही। आमेन। प्रभु ना मागुछन्ति तुम हृदय काहेकि जानि छ काई मागु मैं एत कथा कहला पर तमे कहूनो काई मागुछन्ति प्रभु हृदय? हेलो मान काई प्रभु मागुछन्ति हृदय ना वर्तमान पर्यंत कौन अच्छी मो पाखरे मोर अच्छी ताको पाखरे ताको सेति भाई का आम भीतर कौन चली फाट अच्छी हैं आम भीतर फाट अच्छी
प्रभु को आमे से प्रकार भाबरे आमे ग्रहण करिनु आमे प्रभु भाबरे ताको ग्रहण करिनु कि से हमको आम तांको संतान भाबरे हमको ग्रहण करिना आम भीतर कोन अछि फाट अछि सेति पाइका आमे हमर किछि लुचेई के रखिछु से देबा को चाहू जने तांकर जिंस को हाथ मारे को दउना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जो दिन आमे तांको हृदय दे देबो प्रभु तुमे आस मो हृदय रे बस आ तांकर बोलिया किछि रहिलानी सब मोर प्रेज द लॉर्ड बुझि पाइला ना आ मोर जहां रहिला सेटा मोर नै सेटा का तांकर हालेलुया ता माने आम भीतर कोन हे गेला गोटे घनिष्ठ संपर्क गुप्त विषय आ रहिबो नै लुच्चा छुपा रहिबो नै प्रेज द लॉर्ड सेति भाई हृदय प्रभु मागिले मागिता ने तो सुना टिके दे देलो गोटे चारि भरी सोना दे दियो धार उधार करके दे दियो और ने बोल यदि घर मागिता ने कौन कर देन और घर नहीं जा तब दे गेला और दबो नहीं जा हमो तो स्वार्थ अछि ना प्रेज द लॉर्ड काना घर से मागिलेनी हागर लेखा जे सोना मोर रूपा मोर प्रभु कहि सोना भी तांकर रूपा भी ता आ ताको कोन दो ता कोन दो आ कोन अछि सेति पय कहले मते तुम हृदयटा दे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ए हृदय रे से वास करिबा पय सेति में हमें हृदय दो ना हम हृदय कोन कर देइछु कठिन कर देइछु हैं पूरा द्वार ये हृदय रो गेट पाखरे गोटे बॉडीगार्ड को रखि देइछु से पसई दउनी प्रेज द लॉर्ड सेति में प्रभु हम दिसु केते भद्र जानि जाना हेलो हम दिसु केते भद्र जानि जाना अभद्र दिसु नो हम भुसकिन घरे पसियो पसियो हम दिसु केते भद्र माने से जाई आगे कबाट रे किए ना मु दिसु आश्चर्य कोन भाई ना भीतर आसी हो आसो हम डाकिले आसियो नले आसी एते भद्र सेति में परम गीत लेखा अछि सोलोमिति कहउछन्नी मोर प्रियतम द्वार निकट रे छिड़ा होई से काकर रे ताकर केस तिंती जाई अछि प्रियतम भीतर पसिया कथा ना प्रियतमांग सहित किंतु केते भद्र से बाहर छिड़ा आइ जने काकर रे तिंती जाई जने किंतु भीतर जबरदस्त पसना प्रेज द लॉर्ड तुम्हें न डाकिले जीवे नहीं यीशु आ यीशु डाकी देले पूरा दल भल धरि किना पळे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से जा घर को जाउथले जदी किए डाको देले से कोडिया जाउथले और 12 शिष्य को लेके पूरा बाटालियन धरि के पळो हालेलुया तब केते रोसई कर दब देखिबा हालेलुया धन्य मार्था मरियम सेति बेगा यीशु मार्था मरियम को बहुत भल पाउते जेते बेले विदाउट इन्फॉर्मेशन प्रभु यीशु जाई छनि बेथेनिया बहुत किंतु से माने केबे भी यीशु को माने अवहेला करि नांती यीशु को सहित 12 शिष्य को भी केबे अवहेला करना जेते बेले से यीशु जानि ता खाइयो को दैछि सेति में मार्था मरियम कहले लाजर कहले यीशु को बहुत प्रेम प्रेज द लॉर्ड से मान को हृदय प्रभु जानंती आ से माने यीशु को तांग हृदय रे रखिछ प्रेज द लॉर्ड कपटदार हृदय कठिन रूप हृदय से बाहर करी मांस रूप हृदय देवे हालेलुया से नुआ हृदय ए वर्ष आम हृदय आम मन भीतर आम जीवन में से नुआ हृदय देवा पाई जावंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केते जन चाहूछो नाही मते आ कपटदार हृदय दरकार नाही ईर्ष्यार हृदय दरकार नाही और कोनसी मनमालिनतार हृदय दरकार नाही मो पाखरे सरलतार एवं सत्य हृदय मते दरकार हालेलुया प्रभु मते प्रार्थना प्रभु ये वर्ष तुमको
ମାଂସ ରୂପ ହୃଦୟ ଦେବେ, ନରମ ହୃଦୟ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଣ୍ଠେଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆନନ୍ଦର ବାଷ୍ପ ବାହାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା, ନୂତନ ଆତ୍ମା ଦେବେ। ମତେ କହିଲ, ନୂତନ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏଇଟା କଣ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନା ମଣିଷର ଆତ୍ମା? ହଁ କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ। এই জায়গায় ସବୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁ। ହାଲେଲୁୟା। ନୂତନ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କଳୁଷିତ ଆତ୍ମା ଅଛି ନା, ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ନୂତନତ୍ୱ କରିବେ ସେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୋରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ମଣିଷର ଆମକୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା, କାହିଁକି କଠିନ ହୃଦୟ ଅଛି, କଠିନ ହୃଦୟ ଅଛି, ପାପର ହୃଦୟ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ମାଂସ ଦେଲେ। ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉଟା ଥିଲା, ସେ ବି କଳୁଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସେ ବାହାର କରି କଣ କରିବେ, ପବିତ୍ର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେଇଠି ଫିଟ୍ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ହେଇଯିବୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ହେଇଯିବୁ, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଜୋରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ଆତ୍ମା ପାଅ। ନୂତନ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ନୂଆ ହେଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ନୂଆ ହେଇଯାଉ, ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ନୂଆ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନୂତନତ୍ୱର ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯୀଶୁ କେତେ ପ୍ରେମମୟ, ଯୀଶୁ କେତେ ଦୟାଳୁ, ଯୀଶୁ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ ହୃଦୟ ନୂଆ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ମନ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହୃଦୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁକା 51 ଗୀତର 15-16 ବୋଧେ ଅଛି, ମୋର ଦାଉଦ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବଳିଦାନ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ, କଣ ଗୋଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଣ୍ଡାଚନ ହୃଦୟ। ହଁ ପଢିଦିଅ ଟିକେ। 51 ହଁ 17। ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ତା ଆଗରୁ ପଢ, 16 ପଢ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ବଳିଦାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତୁମ୍ଭେ ବଳିଦାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି, କଲେ ମୁଁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ହୋମ ବଳିରେ ତୁମର କିଛି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, ହୋମ ବଳିରେ ତୁମର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି, ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ହେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। କେବେ ବି ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୋରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। 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 ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ବଳି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ହୋମ ବଳି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ଦାନ ଧର୍ମ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମର ହୃଦୟ ଚାହାନ୍ତି। ହୃଦୟ ଦେଇଦେଲେ ପକେଟ ବି ପଳେଇବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ଡାଇଲଗଟା ବୁଝି ପାଇଲନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ବୁଝିଗଲ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହୃଦୟ ଦେଇଦେଲେ ପକେଟ ବି ପଳେଇବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ହୃଦୟ ଦେଇଦେଲେ ତମ ଗଡରେଜ ଚାବି ବି ପଳେଇବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହିଲେ ତୁମର ହୋମ ବଳି ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ହୋମ ବଳିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତୁମେ ବଳିଦାନ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ରାଜା ତ ଯେତେ ପାଇଲେ ସେତେ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଙ୍ଗା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ତୁମର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି।
Praise the Lord. এই হৃদয় প্রভু চাহান্তি এই নূতন বর্ষরে নূয়া করিবে সে নূয়া করিবে ଆଉ ସେ ନୂଆରେ ନୂଆ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବେ ହାଲେଲୁୟା এই ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ତାକୁ ତୋଳିଦେବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଏ ବର୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେବ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ଭଙ୍ଗା ଚୂନା ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଭଙ୍ଗା ଚୂନା ହୃଦୟ ଆମେ ଚାହୁଁ ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲେଟ ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ଯୋଉ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଗଲ ଟିକେ କ୍ରାକ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ଲେଟ ଆଣିବ ହ୍ୟାଲୋ ତ ଭଲ ପଇସା ନେଇକି ତ ଦେଇକିନି ଆଣୁଛି ମୁଁ କାହିଁ ଭଙ୍ଗାଟା ନେବି ଧର ଲୁଗା କିଣିବାକୁ ଗଲ ଲୁଗା ଯଦି କହୁଛ ଯଦି କିଛି ଦାଗ ଥିବ ନବ ମା ମାନେ ତମେ ତ ବହୁତ କଣ ସେଇଟା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ବି ତମର ଆଖି ବହୁତ ପାୱାର ମା ମାନଙ୍କର ଆଖି ବହୁତ ପାୱାର ଥାଏ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଏତେ ଇଏ କରେ ମା ମାନେ ଏମିତି କାଢି ଦେଇକି ଏଇଟା ଖରାପ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେବେ କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଲୁଗାପଟା କଣ କିଣିଛନ୍ତି କେ ଜଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ତେଣୁ ମୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସେ ତାଙ୍କ ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 4 ଜଣ ଆମେ ଗଲୁ ସେ ପାଷ୍ଟର କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସେ ଶାଢୀ ଫାଡି ଧନ୍ଦାରେ ଆମେ ପଶିବାନି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଆମେ ଛିଡା ହେଇକିରି ଦେଖୁଛୁ ସେ ଦିଟା ପାଷ୍ଟର ମା ମାନେ ଏମିତି କାଢୁଛନ୍ତି ନା ଏଟା ଭଲ ସେଇଟା ସିଏ ପୁରା ଏତେ କରିଦେଇଗଲା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ହଉ ସେ ଯିଏ ଦଉଛି ସେ ଲୋକଟା ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଏଟା କିଛି ନଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଶାଢୀ ନଉ ପସନ୍ଦ ହଉନି ଆଖି ତାକୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଧରୁନି ଠିକ କ୍ୟାଚିଂ କରୁନି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଗୋଦାମ ଡିଡି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଗୋଦାମ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଦେଖିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇଠିକି ଆସେ କହିଲା ଏ ସବୁ ଠିକ ନା ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରହିଲା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ସେଇଠୁ କିଣିକିରି ଆସେ ଆମେ କିଛି ଦାଗ ଥିଲେ ଆମେ ନବୁ ନାହିଁ ଆଳୁ ହଉ ବାଇଗଣ ହଉ ବିଲାତି ହଉ ବାଇଗଣ ଯାହା ବି ହଉ ନେଲେ ବି ଆମେ କଣ ଦବୁ ଦେଖିକିନା ବାଛିକିନା ନବୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ବି ଚାହାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହୃଦୟକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଚୁନା ହୃଦୟକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛ ସେ ପରା ନିଜେ ହୃଦୟ ବନାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ସେ ନୂଆ ଲୋକ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ସେ ନୂଆ ହୃଦୟ ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଆମେନ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ବି ନୂଆ କରିଦେବେ ମାଇ ଗଡ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଅର୍ଡିନାରୀ ଗଡ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଈଶ୍ୱର ନୁହଁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ହାଲେଲୁୟା ତୁମ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ସେ ତୁମର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଦେବେ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ଇଜ ଅଲମାଇଟି ଗଡ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ନୂଆ ହଉ ସବୁ ନୂଆ କଥାରେ ନୂଆ ଆସୁ ବ୍ୟବହାରରେ ନୂଆ ଆସୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନୂଆ ଆସୁ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆସୁ ନୂଆ ଲୋକ ହଉ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହଉ ନୂଆ ହୃଦୟ ହଉ ନୂଆ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ এই ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଦେଇ এই ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଦେଇ এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତୁ ନୂଆ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍।